এতিয়া আমি শুৱালকুছিৰ চেৰিকালচাৰ চেণ্টাৰটোলৈ আহিছোঁ য'ত পলুৰ পৰা মুগা ওলাই কেনেকৈ সূতাটো কেনেকৈ কাটে সেইটো আমি এতিয়া দেখি পাম। সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বিচাৰি অফিচটো চেৰিকালচাৰ অফিচটো বিচাৰি বহুত ভিতৰত আছে তালৈ আনিলোঁ। এতিয়া আমি দেখাম আৰু কেনেকৈ আপোনাৰ এই পলুৰ পৰা মুগাটো কেনেকৈ সূতাটো উলিয়াই। আহক চাওঁ কোনটো দেখুৱাইছে। এইজোপা গছ দেখিছেনে? এইজোপা গছত সেইখিনি দেখিছেনে? সেইটো হৈছে মুগাৰ পলু বুলি কয় ন? মুগাৰ পলু। এই সৰু সৰু পলুবোৰ যে আছে পাতৰ তলত লাগি লাগি আছে, চক পাতত লাগি লাগি আছে। সেই পাতৰ তলত লাগি থকা বোলে হৈছে মুগাৰ পলু। এইটো গছজোপা ভালকৈ প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছে। কি গছ এজোপা? চুম গছ বুলি কয়। গছজোপা চুম গছ। এই পাতটোৱেই মুগাৰ পলুৱে খায় আৰু সেই পলুটোৱে এতিয়া ডাঙৰ হ'ব ন? এই পলুটো ইয়াতকৈ ডাঙৰ হোৱাটো নাই নেকি আপোনালোকৰ? নাই হোৱা নহয়। আৰু ক'ত আছে? এইটো দেখুৱাই দিছোঁ চক। এই পলুটো চক। এয়া এইটো হৈছে মুগাৰ পলু। সৰু হৈ আছে, এতিয়া পাতবোৰ খাই ডাঙৰ হ'ব। ইয়াৰ পৰাই মুগা সূতা, দ্য ফেমাছ মুগা, আছাম চিল্ক মুগা ইয়াৰ পৰাই ওলায়। দ্য গল্ডেন থ্ৰেডছ ইয়াৰ পৰা ওলায়। ইয়াত এইটো চাওক, এই গোটেই গছবোৰ হৈছে সোম গছ। এই গছবোৰ ইয়াত ৰোৱা হৈছে মুগাৰ কালচাৰৰ কাৰণে, মুগাৰ পলুটোৰ কালচাৰৰ কাৰণে। এই গছৰ পাতেই খায় আৰু মুগাৰ যিটো পলুটো সেইটো ডাঙৰ হয় আৰু তাৰপিছত তাৰ পৰা মুগাৰ সূতা গল্ডেন আছাম চিল্ক উলিওৱা হয়। সেয়া ইয়াৰ নাম হৈছে কেষ্টাৰ প্লাণ্ট। কেষ্টাৰ প্লাণ্টটো বেলেগ হৈছে, এইটো নহয়। কেষ্টাৰ প্লাণ্ট। এয়া চক। এইটো বেলেগ পলু। এইটো বেলেগ পলু। এইটো কি গছ? এইটো এৰা গছ। এৰা গছটো এটা বেলেগ পলুৱে খায়। এৰীয়ে খায়। এইটো এৰী পলুৱে খায়। আৰু এইটোৰ ইংলিছ নামটো কি জানে নেকি? সোম গছটোৰ ইংলিছ নামটো উলিয়াব লাগিব। এয়া চক, মুগা সূতা যিটো পলুৰ পৰা উলিয়াই, সেই পলুটো যিটো প্লাণ্টৰ লিভছবোৰ খায়, the leaves which they consume, this plant is called som plant and the scientific name is Persea bombaceana. This is the plant which has been cultivated here for the rearing of the muga, that is silk. So this is a very interesting place we have come to in Hualkusi. This is a government farm actually, where the muga thread is extracted from the muga, that is, we call it polu here, the insect from which it is extracted. And that insect feeds on the leaves of this plant, som plant. This is the muga caterpillar. From that the egg is extracted and it is attached to the leaves of the som plant where it grows after feeding on that leaf. This is a picture of the live caterpillar, muga caterpillar, golden threads. এইবোৰ কি হয়? কণী। আচ্ছা আচ্ছা। So see, these are the eggs. These are artificially bred here. These are the caterpillars which have laid the eggs here, and these eggs are taken from here and they are attached to the leaves of the som plant where they grow into big insects. And these are the insects, the muga montage. These are the bigger ones. From here the muga silk will be extracted. Very intricate system of taking out the muga silk, and this is a traditional silk of Assam. It is found only in Assam and it is exported to all the countries of the world. And this is a very old system of extracting thread from the muga silk. This is another insect which is from which eri is another thread from which shawls are made. This is called the eri polu. They feed on the mulberry shrubs here which is called the eragos, erapat. See,
they will feed. There are voracious eaters. They are voracious eaters and they grow into full form caterpillars. After that, the airy thread will be extracted from them. And this is another insect from which the white Assam silk part is made from here. Part etu ki etu? Etu eri, ei ji ase. Etu eri. Eri to mane etu boil kora pasot niki? Boil kora pasot. Boil korile ne etu? Etu ami tamane manu dekhake thoi disu. Boil kora nai. Boil kora. Acha acha. Etu eri polur koni. Oh, these are the eggs of the airy Eri insect. pokhila. This is the caterpillar, the dead caterpillar, which has been kept for people to come and see. Etu pat polu ei etu halodia tu ei pat polu koni. Patpolu eggs, na? Koni, Mulberry koni, eggs. mulberry. Eggs. Etu muga This koni. is muga eggs. These are the eggs from where the insect will be born. Eri polur etu pak pokhila. Oh, etu pokhila. These are the caterpillars. These are dead ones. Okay? From where Etu pat polu. the eri and the muga thread will be extracted. The muga insect builds the nest amidst this kind of leaves, as you can see. Jali, yes. The net type is formed here. From there, they extract it and the thread is taken out. So these, at this stage, they are voracious eaters actually. Very interesting. This is the traditional eri montage. Here also they form a network after getting attached to the leaves. From there, they are extracted. That is the tashar cocoon. This is muga cocoons. This is eri cocoon. This is mulberry cocoon for pat. The one silk which is called pat in Assam. This is mulberry cocoon. And this is where the insects are boiled. And this is how the muga thread is taken out. This is muga. This is muga. This is eri. Okay. And eto? Etu mugai. This is also muga. Eto eri polu kota. এৰি মুগা চব কাটে পাৰি যায় Eri muga kata na. Acha. Aur eto? দুটা ৰাখি লৈছোঁ Eke machine. Acha. Eto mane jotorer kaam to kore. যতৰ কাম কৰিছে Acha, এইবিলাক acha. এইবিলাক ঘূৰাব নালাগে These are electronic charkhas nowadays. এইটো পকিলা জিন্দা আছে দেখিছে Oh, জিন্দা আছে this caterpillar is alive. জিন্দা আছে ইয়াত এইবিলাক কণী Ah, Full of honey. these are the eggs Egg. of the caterpillar. See, and this caterpillar is live. It is still living. জিন্দা আছে ইয়াত This is muga, no? Muga. মুগা মুগা Muga, yes. And from here, this cocoon, the caterpillar will come out, and which will lay eggs after this. এইটো অৱস্থাটো আপোনালোকে এইটো বইল কৰে নেকি? এইটো বইল কৰা যায় এইটো বইল কৰে ন? এটা দুটা ষ্টিম এটা পকি Are kept so that they cannot, after hatching into butterflies, they cannot fly away. That is why they are kept in this way.